بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن Allah sunu mina 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 minne dunya tanah tira mata koda mata الرحيم Allah sunu mina koba dunya dia miratille mata koda mata إذا الشمس كورت Oguwa duma maramte وإذا النجوم انكدرت Oguwa jowanang galamamte وإذا الجبال سيرت Oguwa rodino mamte وإذا العشار عطلت Oguwa rodine garimaku devadi urani osivamte وإذا الوحوش حشرت Oguwa minesi ala galwali kabamte وإذا البحار سجرت Oguwa rowan kaksivamte وإذا النفوس زوجت Oguru wanginte famte وإذا الموءودة سئلت Ogudu rijituna warante gamadante بأي ذنب قتلت Mediri dani lajevante وإذا الصحف نشرت Oguwa rakowan balibante وإذا السماء كشطت Ogu samowan bukavante وإذا الجحيم سئلت Ogu iritijanna kaksivante وإذا الجنة أزلفت Ogu jannani warre rabbi sodatu diefamte علمت نفس ما أحضرت Lubuni beti wandalaite ولا أقسم بالكنس Ishi tuba devitu dadeni sahade الجوار الكنس Ishi suda jente senturi sahade والليل إذا عسعس Arkan ubudu dagaleni sahade والصبح إذا تنفس Ganama ubu iseni sahade إنه لقول رسول كريم Qurani munje cherga kuta daeti ذي قوة عند ذي العرش مكين Ibn Rotiya shi birati sahiba jabenya hatae مطاع ثم أمين Ibn jitte jama manama hatae وما صاحبكم بمجنون Sahim jilesa nabi Muhammad marata wartane ولقد رآه Wallahi rumati nabi Muhammad Jibril niarge بالأفق المبين Moga gararreti arge وما هو على الغيب بدليل Nabi Muhammad oduwa yote surati bakila wartane وما هو بقول شيطان رجيم Qurani munjecha shaitana na mala rabbirra bagefama tae wartane فأين تذهبون Same sati jemtani إن وإلا ذكر للعالمين Qurani munalam tota gorsa male wartane لمن شاء منكم أن يستقيم Isinirra nama bede kajelu gorsa male wartane وما تشاءون Isin kajelu warfetan إلا أن يشاء الله رب العالمين Allah karini uma marayo bede male أول قبل كل شيء Bismillah ya salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam سورة الانفطار Makati bute ayani shi kurasagali tardimni shi sadyetami lama بسم الله الرحمن الرحيم Jenne diye gala بسم الله Naga Allah dire gala الرحمن Ana sunu mu'mina fi kafira bille dunya tanarratira matagoda matae الرحيم Allah sunu mu'mina ko ba dunya bi akhiratil matagoda matae إذا السماء انفطرت Okusa mo wandodote وإذا الكواكب انتصرت Oku jowan kukufte وإذا البحار فجرت Oku maro wangam kisibante وإذا القبور بوسرت Oku maro wangar garfante علمت نفس ما قدمت Lubuni beti wandala jeda kaside وأخرت Wan bodan sidede beti يا أيها الإنسان ما حرك بربك الكريم Ya ilmana mama numasida gemalika yarja malarra الذي خلقك فسواك فعدلك Allah sunu masikume wa gitese wa usidirise في أي سورة ما شاء ركبك Suruma bede resati wa usidirise كلا بل تكذبون بالدين Laki isinni sitawiya galata وإن عليكم لحافظين Isinirata ada kisoren كراما كاتبين Kisoren sunu kundo katabota kakaran يعلمون ما تفعلون Isani be kawani sindalaitan إن الأبرار لفي نعيم Warrenne kita lagarganani annata besata ora وإن الفجار لفي جحيم Warrendi kita lagani kita jahannam besata ora
तुझे या नबी मोहम्मद waan guyyaan galataa ta'e يوم لا تملك نفس